मोमिन जो फिदा नक्शी काफे पाए नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्शी काफे पाए नबी हो, ओ ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना, ओ ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम, आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम, मिश्को से ज्यादा मुबारक जिसका पसीना, मिश्को से ज्यादा मुबारक जिसका पसीना। कर दिल में तड़प हो मेरे आका का ज़ियारत, कर दिल में तड़प हो मेरे आका का ज़ियारत। एक आन में आई नबी दिखलात मदीना, एक आन में आई नबी दिखलात मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान, والنجم والشجر يسجدان، وفضل زمانا على زمان، كما فضل مكانا على مكان، وإنسانا على إنسان. أي sound है बॉक्स sound दो, रिपब दो हाँ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. harus sound दो. لا ضد له ولا ند له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسببنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मोमिन जो फिदा नक्शी का फे पाए नबी हो मोमिन जो फिदा नक्शी का फे पाए नबी हो ओ ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना ओ ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम मिश्को से ज्यादा मुबारक जिसका पसीना मिश्को से ज्यादा मुबारक जिसका पसीना कर दिल में तड़प हो मेरे आका का ज़ियारत कर दिल में तड़प हो मेरे आका का ज़ियारत एक आन में आई नबी दिखलात मदीना एक आन में आई नबी दिखलात मदीना अल्हम्दुलिल्लाह আজকের মাহফিলের দুই দিন ব্যাপী মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি বিশেষ অতিথিবৃন্দ দেগার হযরত উলামা ইকরাম দূর দূরান্ত থেকে আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরব্বিন আযম মুআজ্জাজ মুকাররম জাতির মাথার মুকুট রাসূলুল আম্বিয়া হযরত উলামা ইকরাম কলিজার টুকরা বন্ধুবার যুবক ভাই চেনেকের কচিকাচা পর্দার অন্তল আর মাইকের আওয়াজ শ্রবণরত সম্মানিত মা ও বোনেরা আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর যে মহান মালিক আমাদেরকে এই গভীর রাত পর্যন্ত আমাদেরকে এই কষ্টে শীতের মাঝে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোরআনের মহব্বতে আল্লাহ পাকের মহব্বতে এখানে বসে আছি উলামা ইকরামের মহব্বতে দিল থেকে মহব্বতে কালেমাতুশ শুকর আদায় করি সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ কি আপনারা রাগ করছেন নি কষ্ট হচ্ছে না দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ অল্প সময় দোয়া হবে দোয়ারই সময় এখন দোয়ার সময় চলতেছে আলোচনা শুনছেন আমি লম্বাচর আলোচনা দেওয়ার জন্য এখানে বসি নাই মুখতাসার দুই একটি কথা বলে দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই সবাই দোয়া করে যাবেন তো ইনশাআল্লাহ সবাই রাজি আছেন না ইনশাআল্লাহ